किसी किसी ने 10 का बिजनेस किया, किसी ने और बिजनेस किया। इस साल का आगे साल हम नाशा गोल्ड दिया था दाना, हमारा धान अच्छा नहीं हुआ। इस साल में हम 12 बीटा दिया, तो अभी तो हमारा धान बहुत बढ़िया है। हम लोग आशा करते हैं बीघा में 30-35 तक धान। सही है। ये जो है अपना नाम बताइए पहले, परिचय बताइए थोड़ा सा। हम तो पढ़ा लिखा रहे हैं, आप नाम बताइए ना, अलगा से क्या मतलब नाम का? दो बीघा में ये सब साथ हम दिए थे। वो बोला है कि दादा हम बोले अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है पारकट्टा बिहार। अच्छा बिहार से हैं आप? बिहार का है। नाम क्या है? नाम कमरुल हक है। वाओ। बिहार है, पारकट्टा का बिहार। वो जो है हमारा वो भाई है, इसी से हम जरा हुआ है। और वो बोला है कि ये साल जो है बहुत अच्छा है। जिसका 10 बीघा है उसका 2 बीघा में देने के लिए ये सब साल, और जो 2 बीघा का है उसको 1 बीघा में 5 कट्ठा में दीजिए। तब इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो लेगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लेगा। तो इसीलिए जो है हमको ये दिया है 17-18 हज़ार रुपया का वो माल दिया था हमारे घर पर लिया करके। हमको नहीं पता कि कहाँ से आया क्या नहीं, तो सुबोल भाई है वो लिया करके हमको दिखाया है, वो भी दिया है मेरा साथ। तो 18 हज़ार रुपया का हमको माल दिया था। ये जो है सामान हम लोग जिसका 10 बीघा है उसको 2 बीघा में दिए हैं, जिसका 2 बीघा है उसको 5 कट्ठा में दिए हैं। तो सब आदमी बोलता है कि साल बहुत अच्छा है, साल अच्छा है, और वो सब हम इस्तेमाल करेंगे। और भुट्टा के सीजन में अभी तो हमको एंड टाइम में दिया है वो साल लिया करके, जैसे नहीं कि पहले लिया करके दिया है। जब जिस टाइम उड़िया की साल ये हमारा रिजल्ट से बढ़िया है, सब खुश हैं, रिजल्ट अच्छा है, सब डिमांड कर रहे हैं ना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। अंकल हमारे बीच में ये धानी नहीं, ये चाय पत्ता में भी इस्तेमाल किए, थोड़ा बताइए। সবাইকে নমস্কার। নমস্কার। আমি এখানকার একজন ছোট চাষি, আমার নাম বিজয় মজুমদার। এই আশেপাশে অল্প একটু খেতি আছে, চা বাগান, অল্প ধান আছে। প্রথমে দিলাম চায় বাগানে। চায় বাগান আজ 21 বছর থেকে এলপি হয়, বহুত পুরানো গাছ। গাছের বয়স আপনার 25, একবার এলপি করেছি আর 21 বছর থেকে হয়নি। আমি বলছি পাতা বেরোয় না, স্যারকে নিয়ে গেলাম, স্যার আমার বাড়িতে গেল, বুঝালো, আমি দিলাম 2টা রাউন্ড দিলাম। 2টা রাউন্ডে আমার যা পাতা হচ্ছিল মোটামুটি আমার এই 21 বছরের যে এলপি গাছ তাতেও আমার 12 কুইন্টাল পাতা হয়। মাটি এই পাশেই আছে, বেশি দিন নেই, 3 উপরে। মাটি ভালো, ওনারটা ধোয়াতে আমাকে 10% বেড়ে গেল, তারপরে বেড়ে গেল 15%। कितना हो गया? पहले 12 था, अभी कितना हो गया? হ্যাঁ, पहले 12 था ना बीघा में, तो ये डालने के बाद कितना? মোটামুটি 14। 14। কত পার্সেন্ট হলো তাহলে? हाँ কত পার্সেন্ট হলো? कितना? কত পার্সেন্ট হলো? হ্যাঁ, এবার তারপরে হয়ে গেল 15, আর এক রাউন্ড চলছে, উঠিনি। আর অল্প একটু ধান খেতে আছে, মোটামুটি 7 বিঘা মতন ধান খেতেতে প্রথম দিলাম। কিন্তু দেখার মতন ধান উঠালে বোঝা যাবে কত কি হলো, কিন্তু দেখার মতন না। সবাই দেখে যে ধানটা কি দিয়েছে, আমি বলে এই দিয়েছি, এই কোটা, এই ব্যাগ। শোনাশুনিতে বিহারে ওই 10-15 কয়েকজনে আমার কাছে ছিল স্টকে, আমার কাছ থেকে 8-10 জনে মাল নিয়ে গেল। দেখি ওদের কি রেজাল্ট আসেনি, কিন্তু আমি পেলাম কিসে? চা পাতাতে পেলাম, ধানে পেলাম, আর বেগুন আছে 2 বিঘা, বেগুনে পেলাম। বেগুনে আগে আমি জমিতে ব্যবহার করিনি, এনার দিকে মাল দেওয়ার পরে আমি সিমেন্টের যে হাফ বস্তা আছে কাটা, শুধু এটা মাটির সঙ্গে মিলিয়ে ঘরে আমি 10টা গাছ করলাম। 10টা গাছ বাবুদেরকে ডাকলাম যে আপনারা গাছ দেখুন আর কি কি লাগবে। তো গাছ দেখে বলে কি কি দিয়েছেন, বলে আপনার ওই সারটাই মাটির সাথে মিলিয়ে গাছ লাগিয়ে দিতে হবে। আর লাগাবেন না, বলে হ্যাঁ লাগান, এইটা দিয়ে লাগান। আরও 1.5 বিঘা লাগাবেন। এখন আমার সপ্তাহে বেগুন উঠে ওখানে কমসে কম 10 কুইন্টাল। যেটা ডিম বেগুন বর্তমানে উঠছে, ডিম বেগুন রেট কত হচ্ছে? 45 টাকা। প্রথম আমাকে দিল, আমার পছন্দ হয়নি, মালটা থেকে পছন্দ হয়নি। আমি তো অত খেতিতে ঘোরাফোরা করি না, পরে আমার 2 ছেলে,
তারা জমিও দেখে, চা বাগানও দেখে, কাঁচা চা পাতার বিজনেস আছে তাদের, গুঁড়া পাতার বিজনেস আছে, এরাই এটা নিয়ে চলছে। আমি শুধু ঘোরাফেরা দেখি যে কী হচ্ছে, কিন্তু আমি খবর রাখি যে এ করে কী হলো না হলো, কত প্রোডাক্ট, এটা খবর রাখি। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি बहुत बहुत धन्यवाद। একদম মোবাইলে আছে, দু একজন যদি দেখেন দেখতে পারেন, এই পাশেই আছে, এত সুন্দর ধান।